Salam, salamak melambi lako kita solanasang, salamak si tamu lante melambi, ulendui renungan harian Toraya edisi alo Senin tanggal 10 Kasera tahun 2022. Mai komi laun tingayo ite allo yate si turu ulam nangkaran itu rupa-rupa pasanan tengko tapati oton pakatuan tadolo anta pada menomba dio olona totu mampata. Ya tupak tunduan talan sangan napuang tumangka umpada di langit solalino. Narampoi merokomi kama turu-turuan, sia kama masean, sia kama rampasan dio mai puang matua ambe sia Yesus Kristus. Amin. Kadana puang tulata basa ya motulama Yeremia pasala kasera angka 92 saya lako 22. Tamane lombasa itu kadana puang mai komita palaku pak tunduan lan kapas sambayangan tamas sambayang. Mati kalemi opuang, kirampo umpen noloan katuang kilante melambi totemo, kisorong susimisa pemalak tuo ungkure sumanga itu mintu mama semi. Mangkakan miayo kai tukini umpelayuan batang kaleki, mi patamuikan te allo bakru kama totoran bakru siapa sakke bakru, ya moto puang, laki lingkai duka te allo ya te situru kaparanuan siaka usorongan kaleki mati kalemi. Lante melambi totemo laki basa laki nanungan tudio nakadami arangikan opena masalo angki makdin umpahang itu patu borongna siompogau ilan mintu alo katuangki pagar itu salaki puang ki dipasi patu lombasai shalom perang itu kadami mak kada mokomi mak tetelan puang Yesu pela apakah salangki ki mas sambayang. Amin. Yeremia pasala kasera ayat 22 saya lako ayat 22. Kadang napuang nakua mindara tu paisal laun tandai tiapa yate. Mindara tu mangka nani puang mak kada. Naurungan ni maadin umpa pesanan ni. Kumua apa banang na anna sanggang te padang yate siatalo susi padang pangalaran tomoi misa tau ta emo unnolai. Nakua kadan napuang. Belanda na boko itau ia to mai tu sukaran alukku, tuku padio tingayona, siata ena perangitu gamarangku, siata ena pasiolanan nitu kedona, sangadina unturu kamakarasan penanna, sia umpeng kolai baal, susi tunadaran ni nenek todolona. Ya motona kuah kadan na puang mintu makdan dan maritik, kapenomban na to Israel kumua, tongan na laku pakande absantin, sia laku pairu rasun, tu tau ia to mai. Sia laku pasi sarak-sarak tu tau ia to mai dio mai lumintu bangsa, tu ta ena tandai sia ta ena tandai nenek todolona. Sia laku paulai pa adang, sapuran naku sabui. Inde sia tu kadan na puang mintu makdan dan maritik na kuah. Kilalai sia tambai tu baine umbating, sia pesuan ni tu baine malute anna sae. Anna madoi umbarakan ni tu misa bating naurungan ni si tanutuan sia lolong tuoi matanta. Belanda dirangi lan maision tu bating ia tena kuah. Sanggang mokan ni. Na toding tongam mokan siri. Belanda diparuku mokan untampe tondokki sia di pongka mokan ni. Sia di pongka mo tu mintu banuangki. Ya moto kamu mintu baine, perangimi tu kadanna puang, lami tanding talinga tu kadanna, kada sun dio pudukna, adai tu mintu anak-anak baine umbating sia darang komi, maario-rio. Ya tu mamaran mata, menteka amo, tama pentiruangki, sia taru umo tama tongkonan layuki, sia umang sanni pia dio lulalan, sia tomangura dio lupadang. Nakua kadan na puang, mak kadako ya monoporungan to na ya tu batang rabuk na tau situ lambenan. Susi pangangku dio lupadang, sia susi gandung di kapan tobang dio boko na to ungka tae. Namoi misa tau tae urampun ni. Malambe inde moto tu kadan na puang mau pak siaparan nuki tu tontong paurangi kadan na puang ta parinaya ilan mintu allo katuanta. Amin. Unola lalantongan
unola lalantongan. Kombongan salo na puang tu dipakaborok lan puang Yesu. Ia tu katuanta bisa batu biasa dipasang tinti misa kalingkan. Batuanan na dendi ni keede na denduka tu inan la dini patu dini rampo lako. Ya ke ditandai mi umbala dini rampo batu umbala di patu. Keede mo ki ito antalumingka unola lalan mempatu lako tu inan la dini rampo. Biasa batu den tu tanda diolulalan, batu pedulu ditiro diolulalan. Tu meduluan mepakitan kumua yang talalu lako inan niato malelako ki ito lalan niato. Nah, ia tu batuanan nato kumua dikuada na den pusa. Umpaduluan ki kumua ia te lalan niate la mempatu siala rampo lako ki tondok iato batu kota iato. Nah, ya ke dituru itu pedulu lalan manasa ta'an na den la pusa sia manasa la rampo ki ilako tu inan batu tondok lai patu. Kombongan salo na puang tu dipakaborok lan puang Yesu na pakilala ki te kadan na puang kumua. Ia tu puang matua manoka ditimba olona. Nasasan puang matua ke sirau ta anak ki dosa tu kapatonganan lan katuan na tolino. Susito Israel untam pe mosukaran aluk na puang matua siatang na perangimo tu gamaranna menomba molako diata ia moto may bati ina nene eduka mau nasyoso itu ka menombal lako diata. Sitongan na ia tu sukaran aluk ba tu Taurat ia mo penggarontosan kepelukan lan pangosok dolo ba perjanjian lama. Tu me patudu kumua umbala dikuan siumpu melo puang matua siapa danta tolino. Apa tae mo naturi itu Yehuda. Nabelan na nabokoi mo tu sukaran nalu na puang saya lako diparompoi hukungan naurungan ni yatu tondok na mendadi mo susi padang pangalaran. Tae mo pu na ditiro sia dirangi tu kamatian sia bating na makatampakan na dipali lako misa tondok mambela ia mo tu buan na kamakarasan ulu tu tombang sukaran aluk na puang. Sang suluran tu dipakaborok lan puang Yesu. Nakamasyam mo ki sukaran aluk na puang matua kumuan na paduluang ki itulalan sipatu la diola. Damuan na den se pangalako lalan senga di kuada tapusa. Ondongan na laun nada iki anta tontong bantang maapatongan di kua anta toyang diumay ukungan sia tontong mempatu lako kamarampasan. Amin. Tamas sambayang. Mati kalemi opuang kini usorong itu kurean sumangaki. Kamu ungkamasyangkan nite atu ang kimaadin si pulung menomba umpakala abi sangami. Mibengkan atu tumaadin kini urangi tu kadami. Tang maleso sia tang palambi ikan ni. Laun nanungan tongan ni patu borongna. Apa tontong bangkan mangando. Sia tontong kisorongan tu katuang ki lingka ki tanga ki penangki. Kumua na puang penamasalo la sundun ni tekada na marorongan siam paduluangkan tontong umbalakikuan pogau ilan mintu tengka keedeki. O puang lamengkarang kan lalu mingka kan lante minggu yate. Allo yate ta etu kamatotoran sia kuasa dio kaleki. Samari mangandokan sorongan kan tu kamatotoran sia kamalaga-lagaran ang kimaadin matoto unangkaran ni tesara pengkarangan sia maarupa-rupa soyanan katuangki. Kamu tula unnayokaikan kimambela dio may maarupa-rupa katang meloan sia kamu lampas sakit mintu apa kiposara nampabutuang kan laki potuona sia laki pomaupa na dio olo mala abi imi. Kiranuan mi pasak itu mintu dakarang kande na kombongan. Anama adin yatuyan na to pada nasa abitu diona pasake mina tontong umpu dimpakala abi ikomi. Pasake tu may tananan dapona pasake tu may bati ina. Den tu lalu kapusakan belan na kamapaadiran batang kale. Den duka tu pusak belan na masusa. Den duka tu pusak belan na diona te may kaparaluan na bati. O puang tangala kamu raka untandai tu agan na kombongan.
Kamu lambungkaran ni lalan siya kamu lampaduluan ni umbatulan na pomelona na tontong sa abi kuminang kamu tupuang makuasa sumpu mamase siya liu kaboro. O puang matua ambe mamase lan suruga masambayangkan usorong nite kasih pulungan kisah aburan kombongan jemaat tamalandrea kamu lampasakekan ni lamintu udiona te sa aburan pekamberan majelis gereja ngurus iglesia anggota kimaadin pada uringanan kale kitanga kisah katuang kisolanasang pada sang tiangkaran tontong usoyanan itu pasanan tengkolan tanga-tanga kombongan. Resumanga apu lalu mingka mokan lameng karang mokan mati kalemi ini mangando kumua mi perangikan temas sambayang pelan narampokan mati kalemi umpotete puangki puang Yesu puang pela abak kasalangki. Amin. Sang suluran kombongan salok na puang lan puang Yesu may mo komita pada untingayoy te katuanta maundongan nalante alloyate tapada tingayoy situru kaparanuan lako puang kumaya tu pasakena tak kaboro na siya pandarana tontong ki lana pasitaranakan tarima mi tu pasakena na puang marom pasake komi siya katirin nai komi na puang marom parangi komi lindo na siya katuru-turui komi na puang marom patiruang komi lindo masokan na siya pasiria komi kamarampasan totemo tontong say lakona. Amin. Rampo inda mo to kami nombanta, salama lako kamu solanasang.